ଫେଲେରିଆ ନିରାକରଣ ଲାଗି ସାମୂହିକ ଔଷଧ ସେବନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଫେଲେରିଆ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉଦ୍ଗାତା ଫେଲେରିଆ ରୋଗ ବିଷୟରେ संपूर्ण विवरणी प्रदान करने सह जिले में सामूहिक औषध सेवन कार्यक्रम चलित मास 10 तारिख रु 19 तारिख पर्यंत अनुष्ठित होब बोली कहिथिले। जिला भेक्टर बाहित रोग परामर्शदाता श्री शक्ति प्रसन्न मिश्र पावर पॉइंट माध्यम रोग एवं ताहार निराकरण संपर्क में संपूर्ण तथ्य प्रदान करथिले। सूचना मुताबक यह अभियान में जिले में 5,13,288 जनसाधारण को सामूहिक औषध बंटन और सेवनर लक्ष्य रखा जायछि। एथिनिमंते 1,505 तालीम प्राप्त औषध प्रदानकारी 154 सुपरभाइजर 96 मोबाइल टीम और 21 आरआरटी नियोजित कराजिबो। कार्यक्रम में अन्यमानक मध्य अतिरिक्त जिला जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अंतर्जामी मिश्र, अतिरिक्त जिला जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी दास, डॉक्टर नरेंद्र कुमार मुर्मू समेत डीपीएम सौम्याराणी गौड़, प्रेमांजन पंडा प्रमुख जोग देइथिले। आज आज आम आपण सांगे आम बैठक करूँ कहीं लोक सचेतनता करने एमडीए प्रोग्राम उपर। एमडीए हूँ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आम ओडिया कहूँ सामूहिक औषध सेवन कार्यक्रम। यही जो कार्यक्रम आम करूँ प्रकृत में जो फाइलेरिया कीटाणु आम देह थिले बा बातज्वर कीटाणु आम देहरे अच्छी से जो मशा कामुड़िया द्वारा से सब व्यापी थाए और अन्य लोक देह को संक्रमित होता है। बातज्वर आपड़ जानते कीटाणु द्वारा प्राय जड़े आज मशा कामुड़ार 2 वर्ष 10 वर्ष भितर जन को रोग होता है। साधारणतः समस्त न होता पारे कि जो मान देहरे रोग प्रतिरोध शक्ति कम थाए होता है। एवं ए गोड़ हाथ फुले, पाद फुले, कार अंडकोश फुले, कार स्तन फुले एवं अनेक समय से फुलला जो स्टेज बढ़ी बढ़ी जाए आउ भल हुए ना ताकर जंत्रणा हुए और कार पूज बाहर कार अन्न किसी हुए। आप देखी थे एमती अनेक रोगी अच्छा मंदिर पाखापाखि बस था भिक्षावृत्ति कर बहुत कष्ट पाँ आम घर मानक भी किए किए थी। किंतु ये रोगर कारण हूँ बातज्वर कीटाणु एवं जोटा कि गोटे मशा हुए। जो मशा को आपको कहली जे नाला नर्दमा माध्यम से डिंब दियंती क्विलेक्स मशा, किंतु मशा वंश तो आम सब मशा को वंश से राति कामुड़े ताको तो निवास करने सहज नुहे। तेणु आम देहरे जो कुर्मी थाए ताकू नाश करने ये कार्यक्रम रखाई कहुचे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जदि आमर अंचल 100 भाग 100 भाग लोक खाईदे पारे औषध गोटे दिन में प्राय 99 भाग कीटाणु आम देहर मरीजे। एवं यहीटा साधारणतः 5 वर्ष भितर सरिया कथा। 5 वर्ष एमती खाइले से जगार ये कीटाणु रे ना एवं आम से जगह को आम कहूँ जे बर्तमान रोगर निर्मूल हवा अवस्था को आसला एलिमिनेशन अवस्था को आसला। से आगुरी 2टी ड्रग दिहला समस्त को आल्बेंडाजोल आमर दिहला डीसी बटिका। आप जानते हैं आल्बेंडाजोल कृमिनाशक बटिका एवं डीसी बटिका दिहला समस्त कहला यूसोनफिनाइल दि जाए, बातज्वर दि जाए। ताकू 21 दिन पर्यटन आगुरी खाया दिहला आम गोटे डोज दौचु वर्ष को जो एटा दौचु एवं सेटा सांगे आउ गोटे मेडिसिन मिसाई आइवरमेक्टिन कहुचे। आइवरमेक्टिन विषय आप जानते है आमर कोरोना होता कोविड-19 समय भी भारत में जो आइवरमेक्टिन विषय अनेक चर्चा होती आप जानते। एवं ये 2टा ड्रग आगुरी यूटिलाइज होची मेडिसिन गुड़ा साधारणतः विशेष किसी आमर देहर क्षति करती ना। एवं जो मान देहरे ये कीटाणु अधिका थाए से माने जेहेतु कृमिनाशन औषध खाऊँ देहरे टिके इनफ्लामेशन हो पारे, क्या ज्वर आसपे, क्या बांति आसपे, क्या दरज लगिपे। किंतु जो मान देहरे विशेष कुर्मीर प्रादुर्भाव नथिबो विशेष किसी हुए ना। तेणु एथिपाई भी आम व्यवस्था कर जार जी साइड इफेक्ट है तार केमी कर उपशम कर सब पीएससी लेवल रे, सब सेंटर लेवल रे, सीएससी लेवल हॉस्पिटल लेवल कौन कर तार व्यवस्था कर गोटे मॉनिटरिंग सिस्टम कर आमर यही औषध घर घर कर बुलिकी आशा मैंने सागर अंगनवाड़ी अन्न मैंने मिसबे जाकि लोक देवे। आम जहाँ क्या दौच औषध 2 वर्ष रु अधिक जिते लोक अच्छा दौचु केवल प्रेग्नेंट वुमेन को दौना आ सीवियरली इल जो मैंने अच्छा दौना कि आउ समस्त को दिखाई खाई सारा पर औषध दिज्व। एवं जो मैंने 2 वर्ष तलू जो रहा से पिला रहिले आम यहाँ दौना यही प्रोग्राम रे। किंतु आउ गोटे प्रोग्राम ता संगे मिसिक अच्छी
ତାକୁ କୁର୍ମିନାଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁହାହେଉଛି। ସେଇଟା 12 ତାରିଖରେ ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହେଉଛି। ସେଠି ସେଇ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ। এইটা ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ସବୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ବ୍ଲକରେ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବନ୍ତଳା, ବହରପାଳ ଆଉ ପାଲହଡ଼ା। ଆଗରୁ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 3ଟା ବ୍ଲକରେ ହେବ। ଅନ୍ୟଟା ପାସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 572ଟା ଗାଁରେ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଟୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 5 ଲକ୍ଷ, ପ୍ରାୟ 5,13,000 ପାଖାପାଖି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ଏନଗେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ DA ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ସେ ହେଉଛି 1505। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ମାନେ HTH ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ସେମାନେ ହେଉଛି 796। ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ ମୋବିଲାଇଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛି 96। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି 48। ଏବଂ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଦେଖାଦେଖି କରିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 21। ଏମିତି ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇ 10 ତାରିଖରେ। 10 ତାରିଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବନ୍ତଳାର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ସେ ରେ କରାଯିବ, ଶଙ୍ଖପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ସେଇଠି ହେବ। ତାପରେ ସବୁଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ 10 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଆଶା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 100% ଲୋକ ଖାଇବେ। ଯଦି ବି ନ ଖାଇଥିବେ କେଜଣ, ଆମେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଫାଇଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳ ଯୋଗଦାନ ଏଥିରେ ଆମକୁ ମାନେ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଇ ବୈଠକଟି କରିଥିଲୁ, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ MDA ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ। MDA ହେଉଛି ମାସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ସାମୂହିକ ଔଷଧ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ କରିଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଫାଇଲେରିଆ କୀଟାଣୁ ଆମ ଦେହରେ ଥିଲେ ବା ବାତଜ୍ୱର କୀଟାଣୁ ଆମ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେହକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ବାତଜ୍ୱର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୀଟାଣୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଜଣେ ଆଜି ମଶା କାମୁଡ଼ିଲାର 2 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣକୁ ଏ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲେ, ପାଦ ଫୁଲେ, କାହାର ଅଣ୍ଡକୋଷ ଫୁଲେ, କାହାର ସ୍ତନ ଫୁଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଫୁଲିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଷ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏବଂ କାହାର ପୂଜ ବାହାରେ, କାହାର ଅନେକ କିଛି ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଅନେକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ବସିଥାନ୍ତି, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ବି କିଏ କିଏ ଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ବାତଜ୍ୱର କୀଟାଣୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମଶା ପାଇଁ ହୁଏ, ଯେଉଁ ମଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଡିମ୍ବ ଦିଅନ୍ତି, କୁଇଲେକ୍ସ ମଶା। କିନ୍ତୁ ମଶା ବଂଶ ତ ଆମେ ସବୁ ମଶାକୁ ବଂଶ ସେ ରାତିରେ କାମୁଡ଼େ, ତାକୁ ତ ନିବାସ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ କୁର୍ମୀ ଥାଏ ତାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରଖାଯାଇଛି। ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ମାସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯଦି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରୁ 100 ଭାଗରୁ 100 ଭାଗ ଲୋକ ଖାଇ ଦେଇପାରିବେ ଔଷଧ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, ପ୍ରାୟ 99 ଭାଗ କୀଟାଣୁ ଆମ ଦେହରୁ ମରିଯିବେ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିବା କଥା। 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ଖାଇଲେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ କୀଟାଣୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରୋଗର ନିର୍ମୂଳ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଏଲିମିନେସନ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ 2ଟି ଡ୍ରଗ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଆଉ ଆମର ଦିଆହେଉଥିଲା DC ବଟିକା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଏବଂ DC ବଟିକା ଦିଆହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ କୁହାହେଉଥିଲା ଇସୋନୋଫିଲିଆରେ ଦିଆଯାଏ, ବାତଜ୍ୱରରେ ଦିଆଯାଏ। ତାକୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଦେଉଛୁ ବର୍ଷକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଶା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ କୁହାହେଉଛି। ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲା ଆମର କରୋନା ହେଇଥିଲା କୋଭିଡ୍-19 ସମୟରେ ବି ଭାରତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ 2ଟା ଡ୍ରଗ୍ ଆଗରୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ କିଛି ଆମର ଦେହର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏଇ କୀଟାଣୁ ଅଧିକା ଥାଏ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ କୃମିନାଶନ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହୋଇପାରେ, କାହାକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସିପାରେ, କାହାକୁ ବାନ୍ତି ଆସିପାରେ, କାହାକୁ ଟିକେ ଦରଜ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବିଶେଷ କୁର୍ମୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନଥିବ, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଯାହାର କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ତାର କେମିତି କରାଯିବ, ଏଠି ଉପଶମ କରାଯିବ, ସବୁ PSC ଲେଭେଲରେ, ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଲେଭେଲରେ, CSC ଲେଭେଲରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଲେଭେଲରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଔଷଧ
घर घर कर बुलिकी आशा मैंने सागर अंगनवाड़ी अन्य मैंने मिसबे जाकि लोक देवे आम जहाँ क्या दौचु औषध 2 वर्ष अधिक जिते लोक अच्छा दौचु केवल प्रेग्नेंट वुमेन को दौना आ सीवियरली इल जो मैंने अच्छा दौना कि आउ समस्त को दिखाई खाई सारापर औषध दिज्व एवं जो मैंने 2 वर्ष तौक जो रहा से पिला रहिले आम यहाँ दौना यही प्रोग्राम रे किंतु आउ गोटे प्रोग्राम सागे मिसिकी अच्छी कुर्मिनाशन प्रोग्राम कहुच्छी से 12 तारीख में और 19 तारीख में सारा जिलापाई होची से पिला माने पाइबे यहाँ मुझे देदेवी सब आमर बर्तमान 3टा ब्लॉक रे हम गोटे हूँ बंतला बंरपाल पालहड़ा आगुरी सब आड़े होता है 3टा ब्लॉक रे हम अन्न पास कर तेणु आमर एपाई जो लोक प्राय 572टा गाँव में दिज्व जो कि आमर पपुलेसन टू जोड़ा हूँ 5 लाख प्राय 5,13,000 पाखापाखि एवं एमर एनगेज होती प्राय डीए जो मैंने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे से हूँ 1505 एवं जो मैंने हाउस टू हाउस विजिट करेंगे मैंने HTH से हूँ 796 एवं ड्रग मोबिलाइज एडमिनिस्ट्रेटर जो मैंने से हूँ 96 आउ जो मैंने मोबाइल ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर से भी अच्छा 48 एवं रैपिड रेस्पॉन्स टीम करा जाए कौन किसी असुविधा देखा करेंगे से होती 21 यही भाई गोटे आरेंजमेंट कर आमर आरंभ हम 10 तारीख रे 10 तारीख रे आमर अच्छी बंतलार गोटे हाईस्कल से रे करा शंखपुर हाईस्कल करा एवं से हाँ इनागुरेसन से हम तापर सब आड़े कार्यक्रम को विस्तारित भाव करा जेहेतु गोटे प्राय 10 तारीख रु 19 तारीख पर्यटन चलो आशा करुँ से प्राय 100% लोक खाइबे जदि भी न खाई किए जन आम पुणी समस्त को फॉलोअप करने जमी समस्ते खाइबे आपण मानकर संदेश आपण मात्र संदेश ठीक भाव जीव बोली आशा करुच्ची आम जिला यथाशीघ्र यही फाइलेरिया मुक्त जिला भाव में परिगणित हो बोली आम आशा रखुचु आशा करे आपण सफल योगदान एते आमको माने अनेक सहयोग कर समस्त कृतज्ञता ज्ञापन कर धन्यवाद।